بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إمها لبد عزة مسلم أخونا أختن أنا أرمي من مسجدك من جندا سلسلة درستي عقيدة به علم أرمي أنجن متك جندا درستك هذا عقيدة كي إنسانا إمي مهم بين بعلم أي عقيدة علم قلنا جني إنك بري ربك كباكم كيف تو أرمي الله تعالى أركم قرن جهني أد أرمي أركم قرا إلهك صفتك إلهك كباكم معرفة كدنجن دسكت تيجي عقيدة إم عقيدة علمك شر علم توقترينس إم شرف فري إن علم أدي الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم مخاطب وهي قرباني فاعلم أنه لا إله إلا الله كريفان دنا شيء كريفان مجني شيء تذكرا شيء أنه لا إله إلا الله الله كي الله فيه وحقوقين أرقم بيبي إهن إله كنوا كما إما الله تعالى من نبي صلى الله عليه وسلم باسم أمر قرباني من علم انجنما تذكرما أديكت الله تعالى نبي صلى الله عليه وسلم أمر قرباني من علم يتركتنا من يدي إله حضرتك دعاء قرباشي الله وحي قرباني وقل رب زدني علما كيفان دعاء قرباشي أرجو ربي ميران علم يتركتنا من الله تعالى إبس إتش يتركتنا من يدي نبي صلى الله عليه وسلم أمر نقربا علم نوني يعني لو بتأخذني أرمين كتيرين وركنا بيكا إيمان كما إسلام كما ملائكتنا أدي عقيدة كتكين علم إنغون كماكو أرمين كم ميه كيفس إتورم من علم بينهم بان ميه إيه أرمين مي شر علم كيومتكا هنغهار أنغهار هيد كرمون بس إنغني أدي إتورم علم بينهم باكا أدي نيجي إتشيتا بار دينكم إحساس واني إما أرمين تين كم مسلم كيفس إتورم بعلم بينهم جيفا وميه لو تأخذني عقيدة كمصدر تأكي معنى كي أرمين عقيدة نغاني كم فتكنتو متى مصدر تأكي كباتو أدي ورا الصح مصدر تأكي أرمين بيان كربافاني أي ما الله كفتا نبي صلى الله عليه وسلم كي حديث بس فردا إذا رفعنا كي صح حديث بس فردا يفو سلف الصالحون كي صحابين كي إجماع مي أرمين عقيدة كي مصدر تنوت عقيدة أرمين نغاني مصدر تأكي أدي فلو بتأخذني عقيدة كانت ثابت كرمتك عقيدة كي أصول تك قواعد تك منهج تك علم رينج بهوري كندا أروبا كي القرآن نبي صلى الله عليه وسلم كي صح حديث كي عليكا منهج تك أصول تك عمي قواعد تك علم رينج بهوري كندا أروبا مي قواعد تك أصول تك سبب صح عقيدة سنة جماعة كي عقيدة يا بدع ورنا مغفرة فاوا ميهم عقيدة مي تفاتوني سنة جماعة كي أساس تك قواعد تك أصول تك نبوري أده مغفرة فاوا جماعة بربسكنا أرون من جماعة دينغني عقيدة اندرو ويني أرون مسح عقيدة أنغنيكين بلغ من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رسول كامينني افترقت اليهود على 71 فرقة يهودي بهجن جه هديها إبايا هديه جماعة هديه فرقة يبامهم بهجن جه
وتفرقت النصارى على 72 فرقة أدي نصارى بهجن دي هدي جماعة فرقايا وتفترق أمتي على 73 فرقة أتمنى كلفان كي أمة بهجن دانة هديها تيم بايا النبي صلى الله عليه وسلم كي أمة كتيريكا هديها تيم بايا فانكا أمة بهجن دانة هديها تيم بايا يبقى حديث كان رواية كانني كلها في النار إلا واحدة هي الجماعة هوريها جماعة توكتيرين إبا يكونوني إمن تبيني ناركاغي ماني هديها دبي فاني ناركاغي أدي سلام فاني إم بايكي إن رواية كانني ما أنا عليه وأصحابي أي سلام فان جماعتك تمن كان فانا تمن كان فانك صحابي تبي وتتبي تبي جماعة سلام فاني هم لو تأخذنا مي مهم وني أهم ده أده مي عقيدة ثابت كرمتك سنة جماعتك كندالو فافوا एक कवायद की कुरान सुन्नत के हुरिहा नस्तुतक ईमान को ए कियमंगतु ए बोलबा ए मतिवरी कुरु कुरान सुन्नत के हुरिहा नस्तुतक और नस्तुतक में यानी कुरान के आयत का नोटा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सह हदीस बसुरा ए हुरिहा इच्चक ईमान वे ए हुरिहा इच्चिंगे मैं कुरान ए हुरिहा नस्तुतक එබැවින් ඊමාන් වානි මිය ඛිලාෆා මග්ෆරතිගෙන් ගොස්වා මියුන් එබැවින් ඊමාන් වානි එබැවින් බේනුම් වා එච්චක ඒකේ තෙරේ අල්ලාහ්ගේ ෆොතුගේ තෙරේ එබැවින් බේනුම් වා එන්නස්සක නුවත හදීස් දක තෙරේ එබැවින් ගබූල් කරා හදීසක හුරිහා එච්චක ඊමාන නුවාන අදේ අල්ලාහ් තාලා කීතු කුර්ආන් බාවලපේ අදේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆොනුවා ඒ ශරහ කුරබි එයන් එකි එකච්චකන් ඊමාන් බුමා ඒ හුරිහා එච්චක බස් ඊමාන් බුමා අල්ලාහ්ගේ ආයතකේ ගුරුමතිගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හදීස් දස්වලගේ ගුරුමතිගා අරුමන්ගේ බෝනබා කියමන් ගන්නන් එම් අල්ලාහ් තාලා වහිබරවනේ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الله رسول نيا خدالو فافكم غوانما مؤمن فينه كبيس مؤمن انه كبيس اكمغا دين اختيار يميهنك لبكن النوي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله اكلان رسولا مردميا فالو كيمبا مغفر دمكم اينا مغفر ديكه هم الله کے آیت ایمان نوا الله کے آیت بولالا جہالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث تک قبول نکرامیہ این ایونی فالوے کموا بوڑوے کموا مغفر دمکم مغفر دفا ان آیت کا اللہ حکر ونی انما كان قول المؤمنين مؤمنون کے بس واقن کشوری اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم إبامهم دمجدا حكم كرو متكا الله رسولا كاريه نومن إبامهم نقوال بالجنم أن يقولوا سمعنا وأطعنا إبامهم بنانه تممن أها كيمن بالجيمة أدوها كيمن بالجيمة وأولئك هم المفلحون إبامهم لكي دينوانا يميهم إما إيه القرآن کے آية نبي صلى الله عليه وسلم کے حديث بس فرتكا إمام بمكي أي أوري هاي تين إمام بمكي سنة جماعة کے عقیدہ سنة جماعة تفاتوا سابقي إن جماعة تكا أده أنا عقيدة كي أنا قواعد كي سنة جماعة كي ميهم إبابك إم مسألة كي دشقاوا هوريها إتشين القرآن بدنا نقطة كي مثالك فقه مسألة عوامين فقه مسألة مثال جو ممكن نعمل نفسه وانه مثال كلام من ذنب را حرام كربمغا إكيك مرحلات كي قصواني إبه آية توغواني مستوكم بحال نماذا كار نوما هم إكيك مرحلات كوغا را حرام كربوني هم سنة جماعة عقيدة كي هوريها إتشين إككرم إبابوغا نوت إيه حكومة دشغاوا إتشين إككرم فهو دين حكومة النيرون إنما مغفرتكم فاواميهم إميهم وهارك بلدان हमें के रा हराम बनी ऐ नमाज वगुत्तवगे नमाज कैरी विच्चे नमे रा बों हराम बनी मिगोता अकीदा के हुकुम ता
migota nagam peshumu magfur digendani ballawa Allah taala nabiy sallallahu alaihi wasallam ge majja Quran bawa lebbi tevis aharuge digu muddatege terega eki kankama guligen eki kantatta me huriha hukum teke jamaa ko ke menwi alwamennaka aslu haqiqi hukumaka nadeve maloma negendani misalaka balamato alwamen mi magfur digen gossawa mihunge wahakata dakkage nuwata emihunneki ko baakam bunadige misalata bunadige alwa negeni misaka balamato alwa rajyega kihit Qur'an ge tarjuma takuga Allah Taala ge sifafulta ngori ayat man kurunga hama ekan emme hasifaful sabit Qur'an mane ki hasifaful asfawa godan imana Qur'ani enu sifafulta Allah Taala ge sifafulta warab biskina enu sifafulta emi ta'wil Qur'an mane ki ege mana amburalani awal medanna wahaki misaka ash'ari madhhaba kit Qur'an ge tarjuma rajye ge tarjuma pure fawri awal mi fennam ge tarjuma feni fawti misalaka Allah Taala kit Qur'an go higrobani ilaha de apple dibudi ge ba kama enaves awal me rajye ga emana kurani ke na kunto yadu qudrata de apple mana nupure kobato emenge hujjateki de apple bunijje kam ga awanama insanna wattarwiye awal me bunani makhluqunge terege isbe misalaka hinige ay gunumun insanuge ay atawarat tafaq malum ge aqida ki Allah Taala ge sifafule ay apple kam ga venames evs makhluqe ge sifayaka wattarwege nuwane එහෙම අලුතෙන් ඇප්පුලේ බුණුමුන් එවත්තර නුවේ අල්ලාහ් තාලා කියන කුර්ආන් වහී කරපනි ලයිස කමිස්ලිහි ෂයි ඉලාහ වත්තරගෙම්බා එහෙන් එෆ්ස් බරාතෙන් නුවේ එහෙන් එෆ්ස් එච්ච නුවේ වහුව සමීඋල් බසීර් ඉලාහි මොලන් අස්සවා වඩගෙම්බා මොලන් බල්ලවා වඩගෙම්බා ඉලාහෙන් බල්ලව මේ ආයත මෙසෙබදේ හැවේ අල්ලාහ් තාලා එබ සාබිත් කුරේ ඉලාහු අස්සවා වඩගෙම්බා කමා ඉලාහු බල්ලවා වඩගෙම්බා කම් algorithm insanun nabes fene algorithm insanun nabes aduive ennes Allah ge aduwessuma Allah ge ballawa wodigatuma insanun na fene fenuma warat tafat em aaje kuriga wahi kormani laysa kamithlihi shay ilaha wattarwegemba effadwegemba effes faratenwe Allah ge ballawa wodigatuma Allah ge aswa wodigatuma ehin effes makhluq ge aswa wodigatuma ehin effes makhluq ge ehuma aduyuma wattare nu emi alum danna wahaki em alum me bunani emi bunani bifada sifatan Allah sabit kofiya Allah nisbik kofiya Allah makhluqunna iftarwiye no em eba me bunani timamminge buddhige aliga timammen ngeni Allah Taala ya hameke nisbik kureveni nikota wattaru nuwe nisbik kureveni hasifakam ege tereng al qudra kuladum mantakan al irada Allah ge iradul al ilm ilah ge shamil ilm wal kalam bas wahi kurabun was sam' wal basar adi as sawa wadigatuma balla wadigatum minu ehin muriha sife nafi quran qabul in quran nafi quran sawabaki e sifatan Allah nisbik ko fikam ga awadama e makhluqunna evvattar wanikama ebam qabul qurani no algon mebanani Qur'ana sunnatuka Allah ilah ke zaat fula sabit ko fawa sifata sabit Qur'an me sabit kuranje hai adi nafi ko fawa sifata nafi kuranje hai wala bida ko mi was aslum ma ko farid fawa nuwata sida magun ekkiba fawa firqa nuwata ekkiba wegendi gote buddhi iskurani ඊත් කුර්ආන සුන්නත ගෙමන්ත නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් බස්තුලා අල්ලාහ් ගේ ආයත කොමද තිමන්නගේ බුද්ධි අමිල්ලා බුද්ධි ඉස්කුරනේ අවමදන්නනේ බුද්ධියකි අල්ලාහ් ඛල්කුරේ එච්චගේ බුද්ධිය බෙස් වකි ලිමිටෙඩ් බේ මල්ලා මිසක ඉන්සානුගේ ලොලා ෆෙන්නනි වකි හිසාබක hama ekota sikuni buddhiye bes visneni waki mimbaraka alumen danna misaga ki nabiy sallallahu alaihi wasallam ke hadis ko ganani surge ge mala ainun ra'at lola kun dikifanwa wala uznu sami'at kam fatakum aduha fanwa wala khatar ala qalbi bashar miyege hitaka arafanwa furiyama ni'matakebe miyege hitabes arafanwa hemja hinetto Allah taala ki sifafulda wattarwani
ದುನಿಯೆಗೆ ಆಫಲೆಗೆ ಮುನು ಆಖರತಿಗೆ ಆಫಲ ಅವರ ತಫಾತುವನ್ ಉರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಇಸ್ತಫಾತುವನ್ ಹಮೈಕನಿ ನಂ ಎಗ್ಗವನಿ ಇಹಿನ್ ಉರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ತಫಾತುವನ್ ಹಮ ಎಗೊತಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಸಿಫಬುಲ್ ತಬ್ಬಿಸ್ ದೆ ಅಪ್ಪಳೆ ಮುಳಮು ಹಮೈಕನಿ ನಂ ಎಗ್ಗವನಿ ಎ ಉರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ದೆನ್ ಎನು ಉರಿಹಾ ಗೊತಕುಂ ಎ ತಫಾತುವನ್ ಅದೆ ಹಮ ಎಗೊತಂ ಅಲ್ವಮೆಂಗೆ كيرت قرآن نبي صلى الله عليه وسلم के सख हदीस तकुन ऐसा व मिंबरा और में इमाम बानी शेख के बहका नुवता वलीवेरी के बहका नु और में अकीदा कंडालाने मिसाल का और में फिनके दनी सूफी मजहब का इमाम के शेख उन फिन हुआ फिन तकी ऐ मस्तरदा माने कि शेख बुना वाहका नुवता शेख उन फिन हुआ फिन तकी ऐ अकीदा या गुलफावा कमे इनु रोमन के मस्तरता वाला साफ ईद कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सह हदीस बस फुरदा अज एक मच्चा उम्मत के सलफ सहाबीन विफावा इजमा ए मालूम ने फिनने मिसाल के मीहु गबूर व शागन तवाफ कुरातन पूरी जमानु का अरमिन राज्य के स्वर्ग गिने कियान मालूद मीस एक तेरे आसावा कमे मालूद क्यों मा वली मेरे नदुर बुनमा मिहुरिया मी बातिल अकीदा तमियन्नी एगे तेरे एम इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला कुल्लु युखदु मिन कौलिहि व युरद इल्ला साहिब हादा अलकब्र हुम्मे मीहे के बाकी वेस कबूल कुरबी रद्द कुरबी नेच्चके माने के मीहे को बहे बुनुज्जा कितन में मा शेख कम गावीनमस एना बुना बस ए कुरान सुन्नत बलान कुरान सुन्नत खिलाफा कम विचिया ए कबूल न कुरबे या इज्जत कम गविचिया कबूल कुरवेन इल्ला साहिब हादल कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र इशारा करो मबदलवनी मी कब्र का वा साहिब मेलुई एमा अलगन में मी हूं तकदीस को मैट को नोलेन कुरान सुन्नत के मच्चा अलगन में मी हुन कमे हिताने एमे मी ए कितम में मोल में तो गाविनस एने ए जात का एने बुना बाकी ए हिज्जतनु कुरान सुन्नत के मच्चा ए बस नुवत ए बहे नुवा कम गावाना कुरान सुन्नत के मच्चा अलगुण में इमाम बने आज हमें को तो सलफों एंगुल पे कायदा एमी सुन्ने जमाअत कायदा एमी कुरान सुन्ने अलगुण में फहम वान जेनी सलफु सालिहुन सहाबीन फहम भी बता एम कुरान के आयत अलगुण मान कुरान जेनी सलफुन सहाबीन फहम भी गोजा और मान कुरन जेनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस रसूलता और में मान कुरन जेनी सहाबीन फहम भी गोजा एम सलफु सालिहिन की उम्मत के इसवे जे सहाबी बेकलु एफो बेकलु हेवगत का तबावी मीहुम एमा की बेकन तो और में बेकलु न फहम भी गोजा कुरान सुन्ने मान कुरन जेनी ए कुरान बावाले पुनी एबेकलु वाहकत का बहुम कुरान के आयत बावन पुनी एबेकलुं के मेदुगा बैफार नुवत हिंगा कमेक के साबु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुराद फुल एम रंगलन गेनी एबेकलुं ना एमा एबेकलुं ने गुडु मुरादे अनुमन के नेगे एबेकलुं के बहु एबेकलुं के तेरेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलु बने को जेहे बै कंततोगा एकरे फन हदीस रसूल गुरब बने एमा एबेकलुं न विष्णु गोता अलगुण में कुरान सुन्ने विष्णु जिहेने एनमस बिदो अमेन किन तो अदमी इमेन हवा नफ्सा मिया तो मिसाल लका एक तेरे मिया का आयत कियो दने को एना मी आयत कमाना बिगुत बस आस्ताने एगो तंगे मी मार कुरान मिसाल का बलमा तो राफिदा इन्ना खवारिजुन्ना मुअतजिला मी सुन्ने जमाअत बेर वेगन जमीओ एबा में कबूल कुरान एगो ता मिसाल का सूफी वाबुद रब्बक हत्ता यातीक अल-यकीन अल्लाह ताला के रसूल कलेफान वरस कलांगे अलकम कुरबाशे कलेफान यकीन कं मारू अतवे जोमदान दे एबे कीन तो मी आय मार कुरनी एबे मी मार कुरनी ए वकी हिसाब बुम अलकम कुरबुम वस्सा वकी हिसाब कदियुम दे ए अफो दे नमाज कुरमे रोज हुमे हज हुमे एफसल को में कुरा कन जेहेरे एने एवनी ए यकीन कं ऐसे एबे में कबूल कुरनी एबे मार कुरनी एगोता एम एबे में शेखों के तेरे वकी वरक दियुम दे वकी हिसाब अलकम कुरम गुट्टालान एनमस अलगुण में सुन्ने जमात के मीहुम मिता के मीवा यकीन कं मान कुरनी ए मारू कमा ए हदीस बस वाले गैस से
عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهاره من نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني فقد جاءه اليقين إن كان فان غاريا يقين كان غاية مر أيه أرجومن تفسير كوري نبي صلى الله عليه وسلم حديث بسوقي مچا إن مسبامي هم تفسير قرآني قرآن آية مان قرآني هوا نفسه همه بتا بلماتهم الشيعة إيران إم مدينة إباقي إمامي هم كيت قرآن الله تعالى موسى كفانا من أمر قرآن كيفانا قوم كميهن أمر قرآن غيري كتلما إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الله تبامي أن أمر قرآن غيري كتلما إمامي هم تاغ ميوا غيري مراد قرآن كينتو إمامي من أي عائشة رضي الله عنها بل බුද්ධියක ප්‍රශ්නයස්නේ මූසා කපානක සමානක ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා නූලුබාන එහෙන්නම සබෑමියු ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා සහාබින් දෙක අන්න රුලියක සබබුන් කුර්ආනුගේ මානසේ බදලු කරණි ගෙරියකේ වචනන් එබොනනි ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා එව ඛවාරිජ් බල්ල උස්මාන් කපාන කතුලුකෝ අලි කපාන කතුලුකෝ එබෑමියු සහාබින්ගේ තෙරෙන් දින බයහු කාෆර් කුරි ඛවාරිජුන් එමිහුන් ගාසර් අරුන් මුජ්තමාගේ සේබකුරි හද්දකාන වලා මිහුන් කාෆර්කෝ එබෑමිහුන්ගේ මුදා හුද්දකෝ එබෑමිහුන්ගේ අමී එබෑමිහුන්නා වරියපාවා කම නුකුම් කොෆේබවරි රාජ්‍යයේ අධිකේත අම්බිමීහා වරි වෙජ්ජකම නිම්මා එනිය ඉදිෆෙසේ බව රාජ්‍යයක මිසුන්ගේ මුදා ෆිහාරේ බද වක්කම් කරම්බි එයි කීවේ මේ කාෆරුන්ගේ මුදලකේ හලාල් වෙච්ච අල්ලා මේ අකීදා මග්ෆුරතුමුන් ඒ වා ගෙල්ලුම් दुनिया आखिरत का इलिबेगेल्लो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबानी अय्युमा रजुलिन क़ाल लि अखी या काफिर इब्स अखा एना गाने मुस्लिम अखादमा ए काफिर इब्न जमिया फक़द बा बिहा अहदुमा एककन एबस हक वज्जे एकगुतकी एबुनमिया एकी हकीकत का स्कावरे नुवत एना काफिर का नुवज्जिया एनगे मच्चा एबुनमिया के मच्चा एबस रद्वानी एमले बदखने मी أصل صح عقيدة سنة جماعة عقيدة كي ميها ثابت دين متيجا ثابت وين إيرو دنيا متيجا ولا من دار إكي أوي ورتنغنان إكي فتنة تنغنان نبي صلى الله عليه وسلم حديث بس فرتو يعني فتنة كفو فتنة غنان كما فهم أن فتنة ما بدوانك ميت أن فتنة فره ما دن أن امتحان فتنة بدوان إنما فتنة ومتيجا إسلام دين ومتيجا ثابت වෙන්නේ මේ අකීදා යමතිගා ثابتුමු එන හරුලා හුන්න තඹතකෙම්මි එහෙම ඒ ජෙහෙ ඔයතකන් එන නුදෙන් මියදු එවැනි බයකු අනෙබ්බේකු මිහෙම් මොනෙපි ඒ රංගලකෝ ඒකොතකන් නුදාන සහ අකීදා එන උගරිෆාව කම ගාවානම හැම කොට හද්දකානුලා මිහුම් බිදා වෙරිකුරුම් මීවස් හම මීග සාමු සහ අකීදා නුංගුරුම් සාවබුම් වා ගෙල්ලුන්ත අවමන ෆෙන්නනේ මිසාලක මියද එවෙන මිනිහෙක් මෙවරනේ තිමන්න කෑරෙන් නොකියාව කම ගාවානම එනේ සහ අකීදා නේගේනේ නුවත මෙවැනි ෂේහ් කෑරෙන් නොකියවා මියාකේ බිදවරියකේ එන උලනේ මෙවැනි බෑකෑකේ එම එනේ බිදවරියකේ මිගොතක්ස් බිදෝ වෙරකුම ගාවස් මියන් මෙවැනි අලුමන්ගේ මුත්තමා ගාවස් හද්දු ෆානලා ගස්සා එන ශබදකුන්නේ අලුමන් මේ කුර්ආන සුන්නේ ෆහම් වාජෙහෙනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සහාබින් ෆහම් වේ ගොතා إن الله تعالى كيت القرآن وحيد رواني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى أدي إميهك تدمك بيان بينكم فوقا رسولا يقول ويري ويتبع غير سبيل المؤمنين مؤمنون كما بنوم مكا تباوي الجميع نوله ما تولى أين اختيار كل ما قالت مرسكلان أين ذكر باهوشيمه ونصله جهنم أدي أين نارك والدواهوشيمه وساءت مصيرا يها نبابكم با نمومن كيه اميات الله تعالى وحي قربني مؤمنون کے مگو نو مگو اي صحابين کے مگو مؤمنون کے مگی مؤمنون کے ترين ام اس کو تبے بیکن کے صحابين الله تعالى اسلام دين فترو متکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار قرب فدا صحابين اختیار قرب كرفانا مدينه ميستكون مدى مدينه كرفانا دعوه اي ترو قتم اختيار قرب بين مؤمنون مؤمنون کے مگا تبا نوجميها اين كنت لك نارك انغاتك الله يقربني فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا ابامهم ايمان فتان ابامهم ايمان بجكم غوانا
تبامي هنا هداية لبيجي عندنا مئات تفسير قالوني أبو بكر عمر عثمان مبيكلون إمام بيجتم أرول من إمام بنجيا أرول من هداية لبيجي هذا مي أرول من دكيه قدكي هنا مسلم بدخلنا كيرتو نجاواني فرقة نوتا جماعة ورقينا نجاواني قبس نبي صلى الله عليه وسلم تكافوني كيفان صحابي بداروني ادوا النبي صلى الله عليه وسلم باتسنا ما دفه ورفرهما خطباء الدفيه نوت درس نصيحه وعظ نصيحه الدفيه ان نصيحتك سبب لولون كرنا هوريين ادي هتك بيروتك وني ايغتر صحابي كدني الله رسوله وداعي نصيحه فهذا وعظ نصيحتك دي كلك فان تممنا وصيه قربني كونغا مكتوي ان الرسول صلى الله عليه وسلم حديث قربي اوصيكم بتقوى الله تمك فان تبامنا وصيه قرمي الله التقوى ورما الله حرام قرب كنت حرام قتك بدايتما الله امر قرب كنت كرما والسمع والطاعه وان عبد حبشي ادي بيرنك يمم من هنا يكي قالوا حبش كراغ علك كم غاوين مس برميها يكي قالوا حبش كراغ علك كم غاويس هنا يمم فانه من يعش منكم تبامن قتلين ديرهن ميكا يرى اختلافا كثيرا في النار وربا والاختلاف دقي واياكم ومحدثات الامور تبامن بربت ركات الواشي دينا على المفدي كنتت فانها ضلاله اي مغفور دمك فمن ادرك ذلك كنتت بدل بالجميع تبامن قتلين بدعتك اختلاف تك بدل بالجميع فعليه بسنتي إنك ما تبنيت من كريفان سنتك هيفمه وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أتمنى كريفان كتدمن كلبدان تببي صحابين نوتا خليفة بينك هذا الخليفة عند سنتك هيفمه عضوا عليها بالنواجذ إيجا رانغلا كل دتكم غادي يفاتا إيه سلام عليكم ماكي إما لبدأكم أهمين إبا درنجه فرقتك نوت خلافك ديميهن مغفر ديكن ديميهن ادي انو ميستكم بزمانك اسلامي شريع الون مراجعه قران دي فواكم قبول قرا بيك بتبي اماميونගේ صحابينගේ مراد خلاف قران تفسير قرا بيك بتبي مثالك بلماتو ايكترين امي එකකෝ يبونني كيرت قرانك وي نشوم آية نشومكي حجكم එක්කම් اين كنا آيتك اذا زلزلت الارض زلزالها بين هلون ان وقت قيامتك بين هلون ان وقت واقع الله وحي قربان اين ورني مي آية دليل و نشمكي حجكم كمغا اتك مفد اتك جوكوري واقع مثالك نبي صلى الله عليه وسلم کے حدیث دستور من بدل دينه فاقتلوه حديث قرباني اينك دين بدل كف ميها اسلام دين غرفا دين اين دين بدل كفيا اصارا دين انه دينك بدجا اين قتل قراشه ابراهيم مرني ميك مرادك يهودي دينك غرفا اسلام دين بدج جميعا اس قتل قرجه هنا كما نوت نصارى دينك غرفا اسلام جميعا اين قتل قرجه هنا كما قران سنه کی جوك كان مدني قران کا سب حد تكي اي بزمان كشيك نوا كما بونه ابراهيم بينهم وقتك ايه ما نقرا مندني اما نبدا مي رسول صلى الله عليه وسلم صحابي او من تباوجي سببك ابيكلون فهم او من تباوجي سببك هذا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.